नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। एडीजी कानून एवं व्यवस्था जावेद शमीम ने कहा कि जंगीपुर और मुर्शिदाबाद में हालिया अशांति के बाद स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आगे की गड़बड़ी को रोकने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में रूट मार्च और पुलिस पिकेटिंग तेज कर दी गई है। बाहर से आ रही गलत सूचना से तनाव बढ़ रहा है। जमीनी स्थिति में सुधार के बावजूद गलत सूचनाएं प्रसारित होना जारी है। विशेषकर पश्चिम बंगाल के बाहर के स्रोतों से शमीम ने चेतावनी देते हुए कहा, अशांति भड़काने के लिए अभी भी फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने पुष्टि की कि हिंसा के सिलसिले में अब तक 200 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। जावेद शमीम, एडीजी कानून एवं व्यवस्था, भड़काने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। एडीजी ने कहा, हम इसमें शामिल सभी लोगों की पहचान कर रहे हैं और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उन्होंने सीधे तौर पर इसमें भाग लिया हो या हिंसा भड़काई हो। अधिकारी झूठे आख्यान फैलाने और तनाव पैदा करने के लिए जिम्मेदार लोगों पर सक्रियता से नजर रख रहे हैं। घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए शमीम ने जोर देकर कहा कि बंगाल एक विविधतापूर्ण और एकजुट राज्य है। उन्होंने आश्वासन दिया, हमने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं, स्थिति स्थिर हो रही है और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में पूरी तरह सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी। फर्जी खबरों को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट बंद। अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं। एडीजी ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे असत्यापित सूचनाओं पर विश्वास न करें या उन्हें आगे न भेजें। उन्होंने कहा, हम सभी से सहयोग करने की अपील करते हैं। शांति और सामान्य स्थिति हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए केंद्रीय और राज्य दोनों बल निकट समन्वय से काम कर रहे हैं। अधिकारी आगे किसी भी तरह की वृद्धि को रोकने तथा सभी समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। কারা involved আছে, obviously we have to get back to it. We will have to find out and we have to ensure that this kind of incident doesn't get repeated এবং সেকেন্ড টাইম না হয়, এটাই হচ্ছে প্রচেষ্টা থাকবে এবং তার জন্য যারা ইনভলভ আছে বললাম সব রকম we will ensure that maximum punishment সবাইকে দেওয়াতে পারি তারই ব্যবস্থা করা। কতজন ঘর ছাড়া হয়েছে এই দুশোজনকে বলছেন আপনাদের গ্রেফতার করেছেন, তাদেরকে আলাদাভাবে ডেকে তাদেরকে ইনসাইট করার কি কোনো রকম প্রক্রিয়া চলছে? যে এর পেছনে যেটা বলছেন যে রকম শাস্তি পাবে তাদেরকে ইনসাইট করার চেষ্টা চলছে? Obviously যখন আছে দেখুন, ইনভেস্টিগেশন ক্যানট বি ডিসকাসড হিয়ার অ্যাক্রস দ্য টেবল, ঠিক আছে? যে কিভাবে ইন্টারোগেশন করছে, কিভাবে তথ্য পাওয়া যাবে, অবভিয়াসলি দেয়ার আর বেস হবে। স্পেশাল টিম আছে, আমাদের অর্গানাইজেশন আছে, যারা যারা অ্যারেস্ট হয়েছে তাদের সঙ্গে ডেফিনেটলি কথা বলে তারা ফার্দার ছিলেন সেই প্রসেস অবভিয়াসলি হচ্ছে না। কতজন ঘর ছাড়া হয়েছিল? 19 জন তো ফিরে এসেছে, কতজন ঘর ছাড়া হয়েছিল? দেখুন এক্সাক্ট ফিগার বলা খুব মুশকিল, কারণ যতক্ষণ রিপোর্ট আমরা তো সেই হিসেবে যেখানে যেখানে গেছে কিছু হয়তো ম্যাক্সিমাম যেটা আমাদের কাছে খবর আছে যে মালদা অ্যাক্রস নদীটা একদম অ্যাক্রস হয়, যার জন্য বললাম যে ওই টাওয়ার নিয়ে এদিকে ইজিলি অ্যাক্সেস ছিল, যার জন্য আমাদের এটা করতে হয়েছিল। জাস্ট অ্যাক্রস দ্য নদী বৈষ্ণবনগরে আমাদের স্কুল আপনারা জানেন, আপনারা গেছেনও, সেখানে কিছু লোক আছেন যারা মোদের 100-200 কাছে কিছু লোক আছেন, তাদের মধ্যেই প্রসেস যে রিটার্ন আছে সেখানেই ম্যাক্সিমাম সংখ্যক লোক আছেন। কিছু এদিক ওদিক হতে পারে, কিন্তু সেই সংখ্যাটা যে খুব বেশি বা আমাদের কাছে ফ্যাক্টরি তথ্য সেই হিসেবে যেটা বলেছিলাম নট 200 বা 150 স্কুলে যারা আশ্রিত আছেন সেই আছে। তাছাড়া হতে পারে কয়েকজন এদিক ওদিক রিলেটিভে বাড়ি যেতে পারেন, সেই তথ্যটা অবশ্যই আমাদেরকে যেভাবে আসবে আমরা করবো। কিন্তু যেই নর্মালসি ফিরে আসবে, আমি এটাই বলার চেষ্টা করছি, লোকদের মধ্যে যেই কনফিডেন্স আসবে মোস্ট অফ দেম উইল কাম ব্যাক। অ্যান্ড দ্য প্রসেস যেটা বললাম উইথ দি অ্যাক্টিভ সাপোর্ট, কালকে মালদা পুলিশ নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে ওনাদের বাড়িতে নিয়ে এসছেন এবং দে হ্যাভ কাম ব্যাক। আপনার সেটা অন গ্রাউন্ড আপনারা ভেরিফাই করে নিতে পারেন এবং দ্যাট প্রসেস উইল কন্টিনিউ। আপনি বললেন যে এখনো পর্যন্ত মেজর ইনসিডেন্ট ঘটেনি, কিন্তু সেন্ট্রাল ফোর্সের কতটা আপনারা সহযোগিতা পাচ্ছেন, তাদের দলিল সেখানে কি হয়েছে? দেখুন সিম্পল কথা বুঝতে হবে যে সবার একটাই চেষ্টা, একটাই গোল যে কোনোরকম লাইফ নর্মালসি যত শীঘ্র ইমিডিয়েটলি ফিরে আসবে। অ্যান্ড সেন্ট্রাল ফোর্সেস হোক, স্টেট ফোর্সেস হোক, we are working in tandem and coordination to ensure the same. So how easy is it to rebuild confidence among people, and especially coming from police, when there are
serious allegations against police, lapses on part of police, that police did not act on time, police did not intervene on time. Is it creating an hindrance in rebuilding confidence? Obviously there would be problems. And if incident of this kind of thing happens, obviously there will be issues, there will be a lot of allegations, or there might be a lot of grievances also, which way a lot of them might be there, because as you know there were a lot of fronts that was opened together. So for the police to maybe reach all the spots with the same kind of promptness might not have been possible. Wherever there is lacuna, we have time, we will investigate each and everything in great detail, but that can be, we can maybe defer to a certain extent. The first priority, as I am trying to tell you, is trying to restore normalcy, trying to ensure that people start their normal life as quickly as possible, and we are putting all our energy and channelizing all our efforts to ensure the same. স্যার, মুর্শিদাবাদ এলাকাতে বিগত কয়েকদিন ধরে যে অশান্তি আপনারা সেটা নিয়ন্ত্রণ করে নিয়েছে, কোথাও গিয়ে কি রাজ্য পুলিশের যে ইন্টেলিজেন্স, সেই ইন্টেলিজেন্স কি ফেলিয়ার হচ্ছে, যে এরকম অশান্তি হচ্ছে কি পুলিশের কাছে আগে আসছে? আপনারা জানেন যে আমরা লাস্ট 15 देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।